हाई गाइस आपण माने केमती अछंती आई होप आपण माने समस्त बहुत भलो रे थिबे। सो फ्रेंड्स आपण माने शॉर्ट वीडियो थ्रू आपण पाइथिले जे मो हाथ रे गोटे बॉक्स थिला एवं मो आपण को कहिथिले जे गेस करी कहंतु से बॉक्स रे कोन अछि एवं कमेंट रे मध्य कहबे बोली कहिथिली। वर्तमान समय आस जाई से बॉक्स को अनबॉक्सिंग करी आपण को आगरे नहीं आसीबी। सो फ्रेंड्स चलंतु आज रो वीडियो को स्टार्ट करिबा। फाइनली वर्तमान मो ओपन करूची तो देखंतु गाइस एटा कोनटा आपण माने गेस करंतु। फाइनली मु आपण को डायग्राम में आनी सारची देखंतु ट्राइपॉड। तो चलंतु बर्तन पूरा देखि नबा को प्रकार हेची ट्राइपॉड। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्राइपॉड। मो हिसाब तो बहुत बढ़िया है जी ट्राइपॉड टा। तो देखो तो ट्राइपॉड को एमती मैक्सिमाइज करिवे। वाओ एटा मध्य देखि दियंतु लागुची न्यू फीचर टाइप रे देछि। एटा एडजस्टमेंट करियोडा फाइनली ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग सहित यू विन अप टू 100 कैशबैक। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप आज योर नेम ऑन ये नंबर करिया पई संडे ऑफ प्रमोशनल ऑफर कार्डटा मधे मिली। कांग्रेचुलेशन ऑन बाइंग योर न्यू आईगोट प्रोडक्ट। वी होप यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विथ इट। सो खुशी रो कथा फ्रेंड्स जाओ कार्डटा मधे आछि। आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत बहुत भल लगी। सो फ्रेंड्स एमिति न्यू वीडियो देखिया पे हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं साइड रे घंटी को बजे दियंतु जहा द्वारा कि लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप सर्वप्रथम पाइबे। तो चलंतु आज वीडियो को समाप्त करिया। वंदे उत्कल जननी। बाय।